Tingnan niyo yung trabaho ni Papa, guys. Good morning, guys. So, ayan, nakain na kami ng breakfast. Nag-noodles lang kami, no? Ramen. Ayan yung mga bata. Hello? Hello. Eddie? Okay. Ramen. Tiger di, tiger. Ate, buldak tayo, guys. Carbonara. Yung mga binan ko, sobrang busy sila. Nagpala-pala doon sa labas. Si Papa gusto niya yatang ilabas yung sasakyan, kaya pinala niya yung daanan ba? Ayan. How much nito ko ba sinabi sa kakait? But not all the time. Grabing pinalahay ni Papa, guys. Eddie, you like snow? I decided to go to do this also. No, no! No, no. Ayan, labas muna kami. Alam nyo na, ito yung gustong-gusto ng mga bata. Yung snow. Hey! Here's my phone. Big snow! Look! Dahay di. Look! Tuti. Like this. Daddy, jump! No, 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 Eddie! Grabe, sobrang kapal na yung snow, guys. Tapos, tingnan nyo. Mommy, help me! Si Papa, nagpala siya. Oh my goodness. Tingnan nyo yung trabaho ni Papa, guys. Whoa! Antos, Jud. No, 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 no. Sana na di. Di! Why? Because I didn't comment eh. Tato! Наталья, а что с Антизуша? Hindi siya, mami. Не терпися, Рамонка. Alam nyo ba na sobrang hirap din kapag marami yung snow kasi nga yung basement is puno ng tubig. Yan o. Yan yung heater namin. Maganda lang siya tingnan. Kaso nga lang, hindi na rin siya maganda kapag marami na ba. Jump. Don't damage that. Mommy! Patunaw na yung ice. Yung Papa oh. Дендро. Tata! No, man. Tingnan nyo yung bulaklak oh. Grabe oh. Tubig. Tingnan nyo yung forest. Oh, stop! I'm not with. What? Mommy! Oh, really cool. Now it's okay to go. Yan yung taga bulldoze ug ice. Oh. Tagahawak. Pinala kasi ni Papa para makadaan yung sasakyan. Hanggang doon talaga. Oh. Kanina pa yan siya nagpalapala. Kati siya, give me the pala there. Nag-stop na yung snow kanina. Ngayon, bumalik na naman. Mabilis lang pala natunaw yung snow kasi nga hindi siya masyadong malamig ngayon sa labas. Oh, ang lamig. Yo, yo. Look. You, ate. Look, Mommy! I don't want. Look, no! One, two, three. I want to be. Ah! Fast. Let's put love to Mommy. Man, I want to go now, man.
si Sally. Wow! Yan yung taga-bulldoze ng snow, guys, oh. Saan naman na di, da? Da, look at me. Da. It's not. It's with it to mommy. Gusto pa niya mag-stay sa labas. Thank you for watching, guys. We love you all.